Kapivosianam tabi Malaysia Madani mempai keduga izo dimna Michael da balai kadazan dongo sebab diti tada kota huko opodom apat Wuhan ko iso 2020 ngopodom onom. Pontodon do kepelintan pogun do kepon julan palan ketundaan pohudon dimpoton do SMJ 2.0 i petimpunon kehimpupuson Wuhan diti. Palan dia papawakas do ahal ekonomi, infrastruktur pagangan do tuhun ngavi. Minukbo si Wazon Montolida tu Seri Panglima Haji Jinor keponjulan palan ketundaan SMJ Kepelintan GRS mantad podi duvong ibu duvong pram iso nakahantai pinapawahyu impon ketundaan di tepantod omanak onalan kumat hun ngawi idmogi suswai kaganan. Kepelintan nga tumihambus nogi manak pamugit navan kumakot undan ontodonon tuhun paggangan do tuhun ngavi nogi pemowangan vinasi infrastruktur impon miagah do panakan baik kapionitan talun-alun maza pamalanan strategik sibo do SMJ 2.0. Pinapahambus sida pason ida babazan kepotauan menandak tuntu dumandi zo do kalajak buan ketundaan tuhun megigizon PPM Pogun Sabah menara Kinabalu. Ahansan ida tu Hajiji sabiavi PPM menoguvang kalajak tupulokis menakadai do kepelintan pepebuzu opehan paintopot kuma do tuhun ngawi nagi papaintahang babazan kahantazan impon do kepelintan miampai kivaza. Apat ngepadam himo PPM Pogun Sabah tuminaw do kalaja nogi minananda tuntu suat dumandi zo. Nokotay mo pamuginava no kampung Podos Kota Kinabalu Kota Bulut maza babazan ketundaan pengindepuan pain sompu. Babazan ditikahan sanan koy mau papaingkavas kanunuan do tuhun magigizon nogi papavakas ekonomi do community habus kakadazan. Masyarakat di kampung ini boleh mengambil bahagian dengan lebih baik dalam membangunkan aktiviti ekonomi mereka daripada bahan mentah kepada satu produk akhir yang berkualiti yang boleh dipasarkan bukan hanya dalam pasaran dalam Sabah tapi juga di luar Sabah. Projek diti papanaon sa hinait son taon papagompit apat bogizan penuntudukan papangkup do ketundaan produk papaingkavas kebahan paguhudan pengindepuan kepadagangan. Saya rasa semua penduduk kampung ini sekira melihat hasil-hasil AIB ini dipasarkan bukan saja secara inklusif tetapi mempunyai kualiti yang lebih bagus yang menepati permintaan nasional, lokal, nasional dan juga internasional. Hobi himongatus ngoibu susumikulit Sabah nokotay mo sa kaday kohimpupun sumikul BAP muntok pangan sumikul taon diti. Papagompit iho do sa ibu 200 sizam ngapambahu sikul miampay kapobiana sa ginumu tuong padam onom lizong linggit. Sa kaday diti muntok papainggan timbagat ko sinando tina tama papatonda kagaganapan sumikul do tanak ngavi. Jadi saya harap kepada semua ibu bapa dapat memberi pengarahan kepada anak mereka supaya dapat menggunakan duit ini khusus untuk pendidikan mereka. Ini adalah keprihatinan kerajaan Madani dan tidak kira struktur gaji mereka. Maknanya semua daripada golongan B40 hingga T20 semuanya diberikan insentif yang sama. Natubungan ni si Doda kapabalan kahapas sa babazan kapatakan sa kaday kohimpupun sumikul BAP idasem ke Bandaraya Kota Kinabalu. Ton diti sa kaday kohimpupun sumikul Pinoy sabat kumina atus simangpot linggit piagahon 200 linggit di paguhuy diti. Mas sa papanano kalaja mamahapik talun-alun kilwak it batu himo projek talun-alun Tagazo Pan Borneo Package 2 lahan kampung Melalia Kuma Bofet. Pemahapikani papagompit lahan kisina 2 kilometer diho piso sama pengavuhan diti. Namot diho pemahapikan lahan it vatutu it suang uvang lumadan kisina 2 kilometer petimpunan Wuhan tiso. Saya telah pun meminta kepada kontraktor supaya dapat memperbaiki jalan-jalan yang berlubang yang menjadi laluan utama yang mana kita telah pun menerima
banyak aduan dan kerusakan kenderaan pengguna jalan raya. Dan insyaAllah besok kerja-kerja untuk perbaikan jalan-jalan yang dilihat kritikal itu kita akan dibaiki. Poin ko po nakotoguvang kodamutan o kaladya pamahopikan mantat timpu pinasandat non tadonon TPO ahal. Mantat diho kontraktor di dinadi Pinokiano posikap momongoh projek nokomoy ibay no diti nakodimpod do onom ngapadamduvoh titik himo piatus no pongoh. Tihong buson do Kementerian Konduan Kohidasan om paggangan tuhun ngawi do memantod ahal kapabakasan konduan. Maza iho do pisak dazan strategik miampai do kotinanan okon kepelintan NGO untuk menghok ozoh do konduan ngawi au aduanan it ketundan. Saya percaya NGO ini merupakan satu ejen yang terbaik ya untuk kita menggerakkan dan memastikan para wanita kita tidak tertinggal daripada mendapat sokongan dan support daripada bukan sahaja daripada kerajaan tapi daripada agensi-agensi swasta dan sebagainya yang mampu memberi perubahan kepada nilai hidup dan sosial mereka dan inilah yang kita harapkan. Pisak ada zanditi ada di Popobu ko iso do ekonomi konduan Sabah insan-insan mengukap kosibatan pakalajan o memantod paggangan do paganakan om nogi community. Do tubungan di daturinah do magagano abal kahapas minonoy mo kotombuzan mantad do kaisan pamonan tonini om uha-uha konduan Sabah iksnita it kota Kinabalu. Undi pos pihi toy alternatif tavasi kozo montok mengungundi i doiho it habus uvang. Suvai ko ada di motivasi kuma kumuhakan montok menuhuk tonggungan mengundi. Minangatag ipapoy na bos Totua Sains Politik om pionitan sa pamagunan UITM Sabah Dr. Arvin Tajari do moyo SPR menoyhi pimpagatan diti. Ini perlu dinilai dan juga perlu diambil tumpuanlah kepada dari sudut peranan SPR untuk memberikan alternatif yang baik kepada pengundi-pengundi. Mereka nak mengundi tetapi ada kekangan dan antara benda yang perlu difikirkan adalah undi pos. Tinuubong isido di kahapas nadaday tembuhui it ababazan kami ba ini i studio TV RTM Kota Kinabalu. Pangin sa makanditi o konopo ko kapanoy ni timpo nga papain ko di timbagat kosinan muntok muhi mangundi. O tumbazani sido sokyon nung pohonjulon koin sabat o piotusan do mangungundi tungamuhok. Produk kinoizonon Sabah pangimpaw on todonon sandat tinagas kikahan sanan tagazo do poin vuhazon it pibohizan som pamagunan. Papangkop iho do kaganan kosmetik takanon om ekonomi otomo. Pamaguna ng todonon kinazanon ako no pakapapain ko di humansan kuma bakang nudal. Nga kano papain kavas vinas si ekonomi om nagi monokodong kuma kapolokwan katumhuzan pagun it nazatan global. Saya lebih suka kalau boleh kita punya local product yang ada di Sabah ini kita buat ke international market because that is always my dream to bring kita punya produk sampai keluar. Sebab kalau di sini mungkin dia punya produk itu tidak dinampak. Tapi apabila kita keluar, produk kita akan dinampak, negeri kita dinampak, kita membawa semua, termasuklah pelancongan. Nunsup nogi disido o mangingin na po IKS nita menguasa pidagangan digital montok kepelakuan produk dioho. Suvai ko papahabus produk hobi kreatif om kiva inovasi montok monongkiahi it pibohizan global. Babay na ditik iba produk itatanga do manginginda po IKS nita nakahantoy nakahapus it pibohizan sa pamagunan kampay no it Singapore, Brunei, China om Dubai. Upis Mufti Pogun to may mapapapanaw panayzukan kapagatan pangyaan nakahaw ida Sabah miyampay misakaday om kotontuan kapayhan mantat bogizan pulis. Minubo si Mufti Pogun datubong su Aziz Jafar pinaymagon do bogizan disido dubang penamonong papangyaan nakahaw ida Sabah. Sumbogizan tagazo diho kagompit komohigan do Malaysia, ikiva kavoh ngavi terorismi, ekstremismi, pengyaan di auhan id bidaa, om papahaw om nogi mamadadi tuhun Islam do kapil.
secara keseluruhan alhamdulillah dapat kita kawal secara keseluruhannya. Walaupun masih ada lagi kita difahamkan oleh anggota polis, masih ada, tapi alhamdulillah bila ada pewartaan undang-undang dan kemudian ada tindakan dan diiringi dengan kempen kesedaran terhadap kesesatan ajaran-ajaran ini, alhamdulillah di Sabah ini terkawal. Minongomi idatu bungsu Aziz Jafar, bos di Komodo Guluan Polis Malaysia Tan Sri Ayub Khan Maidin Pichai, dono tutunan noda polis opdom apat pengyaan dinadi fatwa nakahau kakalo puloh kismiampai wahu mantad diho maso sohion dok bogisan ki kuasa. Minongomi kes berzikir it kahabangan di nakataza da papagompit kinantakan sanakan minokbo si datu bungsu Aziz Jafar kes diho kakalit penoyzukan. Tihembuson pontodono kaganan ekonomi IDPP o kinoizonon it kinabatangan. Muntok mamagazat do papapapu dahabus ko tihembus kano papengkawas pengindupuan do tuhun magigizon pososohi. Minubo si mingkakat BN Parlimen Kinabatangan Muhammad Naim Kurniawan Mokhtar umbanganon ke iso papengkawas vinasi dok enezonon umbazaon hongkot kabazagan vokon diho kampung Paris 3 bulatan Sukau kakadazan tonini Kinabatangan Bukit Garam. Dari segi potensi dia sebenarnya Kinabatangan itu luas. Daripada segi potensi yang ada, kemungkinan besar kita perlu ada adalah pusat bagi suatu kawasan itu agar dia dapat berkembang dengan sendirinya. Kalau semua dalam keadaan yang berjauhan, maka tarikan kepada pelabur yang baru itu sukar kita dapat lihat. Jadi kita mahu dia berpusat. Kadisida ko kinaman strategi di iwa pisoon, paimpono montok manghihok ozo, dok tundan ekonomi diti, menakonalan kumatuhun ngawi Kinabatangan. Ingka kapodivagu iti abal kadazan de bainoditi semusu tahapasi ti abal dongo subab Sarawak izodimna Michael salam Malaysia Madani Kepivosian. Pisumpu valahan popi sodot